গাজীপুরের শ্রীপুর গ্রিন ভিউ গল্ফ রিসোর্টে গত ৩১শে জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বার্ষিক বনভোজন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে দিনটি ছিল আনন্দ, আড্ডা আর উৎসবের আমেজে ভরপুর্তি। আমাদের মাঝে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজ, দুপুরের রাজকীয় ও উন্নতমানের খাবার ছিল তৃপ্তিদায়ক। বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার মাধ্যমে আনন্দময় দিনটির সমাপ্তি ঘটে। সব মিলিয়ে বিআরইবি পরিবারের এই মিলন মেলা আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে এক চিলতে প্রশান্তি নিয়ে এসেছে। যারা উপস্থিত ছিলেন সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কথা কয় আমার মনের মাঝে তোমার প্রেমের ধারা। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like
सखी बार बार गाए कोई बांसुरी बजाए सखी गाए सखी रे कोई छैलवा हो कोई अलबेलवा हो कोई छैलवा हो रंग मेरी जवानी का लिए झूमता घर आया है सावन ओ रंग मेरी जवानी का लिए झूमता घर आया है सावन ओ सखी हो रे सखी आया है सावन मेरे नैनों में है साजन घटाओं में हवाओं में सखी नाच मेरा मन हो सखी नाच मेरा मन ओ आंगन में सावन मन भावन हो जी घटाओं में हवाओं में सखी नाच मेरा मन ओ सखी नाच मेरा मन ला 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 दिल के हिंडोले पे मुझे झूलना झुलाए कोई प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई बांसुरी बजाए सखी गाए सखी रे कोई छैलवा हो कोई अलबेलवा हो कोई छैलवा हो कहता है इशारों में कोई वो है अगुआ के तले मिल भला वो कौन है घायल कहता है इशारों में कोई वो है अगुआ के तले मिल भला वो कौन है घायल मैं नाम न लूं आज लगे लाज सखी धड़ के मेरा दिल हो सखी धड़ के मेरा दिल ओ आंगन में सावन मन भावन हो जी मैं नाम न लूं आज लगे लाज सखी धड़ के मेरा दिल ओ सखी धड़ के मेरा दिल ला 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 মিলনের ক্ষণ ছোট ছোট ওই বিরহে রাতে বড় বড় মিলনের ক্ষণ ছোট ছোট ওই বিরহে রাতে বড় বড় হাতে হাতে রেখে চলো চলে যায় ছেড়ো না আমাকে আমাকে